Célia Mebroukine de la rédaction d'Aller Libre. Avec Bérénice Gabriel, vous étiez de l'autre côté de la frontière, en Pologne, où vous avez retrouvé d'autres exilés. Oui Mathieu, de nombreux exilés continuent à traverser la frontière entre les deux pays. Traverser cette frontière, vous le disiez, c'est entrer dans l'Union européenne, une étape importante pour la plupart des personnes en exil. On s'est donc rendu au nord-est de la Pologne, en Podlachie, c'est la région frontalière avec la Biélorussie. Et dès notre arrivée, nous avons toutes les deux reçu ce SMS en anglais. Traduction, la frontière polonaise est fermée. Les autorités biélorusses vous ont raconté des mensonges. Retournez à Minsk, ne prenez pas les pilules que vous donnent les soldats biélorusses. Ça donne donc une idée de l'ambiance sur place, mais ce n'est pas un texto, évidemment, qui va empêcher les gens de passer la frontière. C'est à Białystok, la capitale régionale, qu'on a fait la connaissance de Zain et Alia. Ils sont frères et sœurs, ils sont originaires de Syrie et ils préfèrent rester anonymes pour ne pas alerter leurs parents qui ne savent rien de leur projet d'expatriation. Et c'est dans un centre d'accueil d'une ONG polonaise qu'on les rencontre et l'accès au centre d'accueil nous a été refusé par peur des représailles. On fait donc l'interview dehors. Voilà ce dont Alia et Zain se rappellent de la Biélorussie. See, there's nothing, no tents, no sleeping bags, no nothing. So this is the field you were sleeping in? Yeah, in the middle of nowhere. No one can enter there, no press, no nothing. This is exactly where we came. It's horrible, horrible. We spent 5 days there. We were begging the Belarusians to send us back to Minsk, but they were like, no, you're not allowed to go back to Minsk. You either die in the field or you push to Poland, okay? And in all of these 5 days, they didn't give us food or water. They only gave us in these 5 days water once, and it was half a liter of water, and it wasn't even water, it was salty swamp water, and you can see the algae floating inside of the water. And every night of these 5 days, they would force us to push to Poland. If you make excuses, alibis, like for instance, I'm tired, I can't, they threaten you to burn your tent, to burn your sleeping bags and your backpack. Or let's say you don't have a backpack or any of these things, they'll hit you, and we've seen that. Après avoir traversé la frontière biélorusse, Alia et Zain ont survécu dans la forêt polonaise pendant 5 jours. C'est grâce au talent de scout de Zain qu'ils ont pu se repérer et survivre dans la forêt. We had food because my brother is a smart boy. Other people, they brought bread and soup, noodles. My brother got everything with calories. It was about not just I'm filling my tummy. It's just giving me power. That's all. So nuts, grapes, such things, you know. We were gathering water from the leaves because it was raining 2 days, so we were drinking water from the leaves. Alia insiste, si elle prend la parole, c'est pour convaincre d'autres de ne pas croire à la propagande biélorusse. If you're running from death from your country, you're gonna see death here. You know, there's lots of people died in the forest. You know, it's not like, okay, I'm gonna reach to Germany just in 2 days. It's not like that. And there's cold, there is cold heart people, not just the cold, you know. Mercredi soir dernier, 230 exilés ont tenté de passer la frontière. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés par la police polonaise. Certains, dans un état critique, ont été amenés à l'hôpital de Bielsk-Podlaski, une petite ville à une trentaine de kilomètres de la frontière. Parmi eux, un couple de jeunes Kurdes d'Irak, pris en charge aux urgences par le docteur Arsalan Azadine. The man with his wife yesterday at middle night. Okay, what was their condition? Both is not good condition. They have the dehydration and infection, pulmonary infection. This is because of the cold? Yes, because they stay in the forest about 10 days without eating, drinking, anything. Ashraf est aussi pris en charge ce soir-là. Ce trentenaire, originaire du sud de la Syrie, est épuisé par 5 jours dans la forêt polonaise, sous la pluie et les températures négatives. I want international protection in Poland. You want asylum here? Yes, yes. I don't want to go to Belarus. It's never. The Belarus army maybe take the people or the
They refuse to make a propaganda, like propaganda, just. How do you feel about that? I'm engineer. It's the first time I feel this life. Le docteur Azadine est lui-même réfugié kurde. Il vit en Pologne depuis plus de 25 ans. Il sait qu'il doit suivre une procédure stricte. Why we must treat him all time. There are tomorrow some another blood examination, and after them we must call, if their condition is good, we must call to border police and they take him. How do you feel about that? It is very, very difficult question for me. You know, I'm doctor, but I feel not good in this moment if they go, because I know any information what be happening with them. All of them tell me one question only: please, we don't want to back to Belarus. The same question: how we don't need come to Belarus. Please help us. So you were telling them that you're going to call the police, right, tomorrow morning? مش بين الشرطة مش ناهدين وببن. Cette nuit-là, au moins, Ashraf et le couple kurde ont pu dormir au calme et au chaud, mais avec l'angoisse évidemment d'être renvoyés à la frontière biélorusse. On est retourné devant cet hôpital le lendemain pour attendre la venue des gardes frontières. Arrivé bien avant nous, un groupe d'activistes est là pour apporter une aide juridique aux réfugiés. Trzeba wleźć znowu, żeby podpisali. Tak, takie na początku, na wstępie to, żeby im oddać jak wpuszczą do SG, nie? Żeby zostawić ślad. Jedno jest dla mnie, jedno jest do straży? Pełnomocnictwa. W zasadzie, wiesz co, zrób zdjęcie, tak powinno być. I to daje Później jej? się... Nie, nic nie dajesz, to jest twoje. Ty masz tylko wejść, tu ona ma ci pełnomocnictwa podpisać teraz na napad. Że mogę w każdej chwili zadzwonić tak do Straży Granicznej i się dowiedzieć, czy oni tutaj przebywają. Muszą mi oddzielić jakby odpowiedzi, czy zostali przewiezieni na przykład i do jakiego ośrodka innego, bo oni tak zazwyczaj przewożą, tak? No nie wiem, czy to jest jasne dla nich, że po prostu Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków azylowych od samych migrantów. Przyjmuje tylko od reprezentantów polskich, co nie jest zgodne z prawem, no ale teraz tak to wygląda, dlatego są te reprezentacje. Alina se dépêche d'aller faire signer les procurations avant l'arrivée des gardes frontières. Zaraz ma podobno przyjechać straż. Żarty. No dobra, to będziemy widzieć. I oby na Dobicze, to wszyscy polecimy na Dobicze. No ten lekarz powiedział, żebym wyszła, żebym nie była w środku, jak oni przyjadą. No tak mi powiedział lekarz. Nie? Tylko żeby numery tych paszportów tu. No tak, no to postaramy się. Nie? No. Podpisali wszystkie dokumenty jako pełnomocnictwa na mnie i wszyscy bardzo proszą, żeby nie odsyłać ich na Białoruś. Le plan, c'est de suivre le camion des gardes frontières pour savoir où ils emmènent les exilés. Zdarza się czasem, że samochód nie jedzie do placówki, tylko wjeżdża w strefę zamkniętą, gdzie ja już nie mogę wjechać. Wtedy do środka zamkniętego, czy na granicy? Raczej na granicę wtedy. Comme prévu, les gardes frontières arrivent rapidement. Halina tente de leur demander des informations. Na chwilę obecną pani usiądzie i poczeka. Tych osób to jakich osób? My jeszcze z nikim nie rozmawialiśmy w tej chwili. Za chwilę przejdziemy do dalszych działań. Dobrze? Proszę poczekać chwilę. En attendant la sortie des gardes frontières, les militants s'organisent. Tak, tylko jakby wiesz, żebyś ty dopilnowała, żeby prawnik się znalazł, żeby wiesz, żeby tam dzwonić do kogoś, żeby ten prawnik... Do tej placówki? Jasne, okej. Do tej placówki, do prawnika dyżurującego, żeby dzisiaj to było ustalone, kto będzie prawnikiem. Dobrze. Les gardes frontières ressortent et escortent le jeune couple kurde. La jeune femme est en pleurs. Ale to jest kopia dla nich. Dobrze. A dla nas kopia gdzie? To nie mają mój numer. Tutaj mam wszystkie dokumenty dla państwa. Chciałabym je złożyć w placówce, Dobrze, tam proszę gdzie nie zostaną te krępować się, osoby dopisać zabrane. numer telefonu. Ja im tego nie zabieram, oni to będą wszystko mieli przy sobie. Te dokumenty.
To pani jest kontem, dokumenty są, wszystko jest tam wprowadzone w system, wszelkie wszelkie procedury będą pani poinformowane. Step back. That's the last time. On est monté en voiture avec Halina pour suivre les gardes frontières. How does it look like? Where are they going, you think? They said that they're going to Cheremcha. It's the town that is in this special zone that we cannot go there. But we want to check if they talk true. Okay. So probably they will be pushed back to the... No, maybe not, maybe not. So you have good hope? Yes. À l'approche de la zone d'état d'urgence, une zone de 3 km de large autour de la frontière interdite aux journalistes et aux associations, Halina perd les gardes frontières de vue. Near from here is this zone, special zone. So we lost them. Comme prévu, on tombe sur un barrage policier à l'entrée de la zone d'état d'urgence. Koleżanka pyta, co pan robi. Sprawdzam system. Dlatego tu jest posterunek. Celem tego, by mieszkańcy mogli wjechać, bądź ludzie z upoważnieniem, tak? Rozumiem. Czyli takie, że pani mu każe upoważnienie i wszyscy pasażerowie, państwo będziecie mogli wjechać. Rozumiem. Jeżeli takiego niestety nie dostanę, to zawrócimy? Będzie trzeba zawrócić, dobrze? Dobrze. Halina nous a informé ce matin que le jeune couple a pu déposer une demande d'asile en Pologne, mais qu'ils sont toujours enfermés au poste frontière de Cheremcha. Direction Białystok pour une autre bonne nouvelle. On a retrouvé Ashraf, sain et sauf, pris en charge par la même association polonaise Kalia et Zain. Après 10 jours sans donner de nouvelles, il a enfin pu contacter ses parents. Did you tell them what happened to you? Yes. Not actually. Not everything. Everything, yes. About we go to forest and maybe some difficult road. I'm not tell him what happened exactly, because you know, father and mother have a lot of feeling with our son go. À sa sortie de l'hôpital, Ashraf a pu déposer une demande d'asile en Pologne. Are you going to stay in Poland? I won't go to the German because I have a Dutch language. Do you have family too? My cousin, my son of cousin, yes, and a lot of friends in German. And if I cannot, I will stay there. Anywhere else, Belarus. Merci Célia, un reportage que tu as fait avec Bérénice Gabriel.